कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ओ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीभवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। स्वाध्यायांतर्गत एक स्तोत्र घेऊन आम्ही चिंतन करत आशिल्लीं. स्वाध्याय म्हणून काल सांगल्या मोक्षशास्त्राणां अध्ययनम. आनी खंयचें अध्ययन युअर डिसिप्लिन्स फिजिक्स केमिस्ट्री इत्यादी तेवें अध्ययन जाता जाल्यार मोक्षशास्त्राच्या अध्ययनाक आमी स्पेसिफिकली स्वाध्याय म्हणटात. आयकतच की मागशे इज इट ऑडिबल? तातूंत अत्यंत प्रामाणीक जावन अशें वेद आमगेले प्रमाण संक्षिप्ततया सांगचें वेदांतू कर्मकांड, उपासनाकांड आनी ज्ञानकांड आसा. सो एक परिपाक हें आना फुडें मागीर ज्ञानकांडांतू प्रवेश जाता. सो वेद अंत म्हळ्यार वेदांत जनरली आरण्यकांतू आनी आशिल्ले उपनिषद आमकां ज्ञानांतू प्रवेश करयता. ती शास्त्र. सो एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदास म्हण तशी अर्थ घेवया. अंत ऑल्सो मिन्स सार. त्या अर्थांतू द एसेन्स फायनली कल्लें आपणाक हें जाय, आपणाक हें सुख जाय म्हणून एक अभिलाश आसता. तावळ अशी कार्य करी, अशें यज्ञ करी इत्यादी म्हणून वेद मार्गदर्शन करता. तंतुमार उपासनेच अंश येता. एक परिपाक याना फुडें अलम बुद्धी म्हणटात. याना फुडें नॅचरली ज्ञानांतू प्रवेश करयताची पूर्णत जाय एक जिवनाची. आय हॅव एक्सपेरिमेंटेड बट एवरीथींग इज फ्लिटींग. शिणे पुण्ये परत खंयचे स्वर्ग प्राप्ती जाली अशें वापस परत येवं का? ऑल दीस एफर्ट फॉर दीस ओनली. तशी एक डिससॅटिस्फॅक्शन कॅन येता. आनी एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट कोर न्हू. समथींग दॅट वॉज सो एल्युरींग नाव इट हॅज लॉस्ट इट्स चार्म. तशी जाता आसा नवे 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 म्हूण जाता जाल्यार समवेर आय एम लेटिंग माय सेल्फ डावन. हू एम आय? हो प्रश्न सूर जायना फुडें वेदांतांतू प्रवेश जाता. सो तो वेदाचें सार म्हूण येद द एसेन्स. यत्र वेदाः अवेदा भवन्ति. एंड ऑफ द वेदास वेर वेदास ऑल्सो आर इनएफेक्टिव. वी आर मूविंग बियॉन्ड द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ द वेदास. बापरे, आस्तिक्य एक आस्तिकाक सांगल्यार अरे बापरे म्हूण जातलें. बट वेद कर्म आनी उपासना टू एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड. हांव करता आनी हांव भोगता. कर्तृत्व आनी भोक्तृत्व दोन हें चिंतन जाता. उपनिषदांत प्रवेश करतना हें नित्यशुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ना. हें शुद्ध संवेत सच्चिदानंद स्वरूप म्हणून तशी संस्कार ह्या फुडें कर्तृत्व भोक्तृत्व सोडचे धैर्य कोण करता? आतां जीव भावांत तसं अज्ञानवश म्हाका हें जाता आसा. बट आय एम नॉट गोइंग टू even evaluate or expect or want something which is highly dependent on my कर्तृत्व and भोक्तृत्व. तितलेक वैराग्याचे पराकाष्ठे याना फुडें वस्तुतः वेदांतांतू प्रवेश जाता. स्वर्गापवर्गदा देवी. स्वर्गापवर्गदा स्वर्ग दिता, सुख दिता, अपवर्ग दिता. एक धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ आसतना द फर्स्ट थ्री धर्म हांव करता. अर्थ आय जनरेट द वेर विथ ऑल म्हणटा ती. काम ताजे अनुभव करता, भोग करता, आय एन्जॉय, आय शेअर वॉट एवर. हे तीन अंश कर्तृत्व भोक्तृत्व घेवन आसता ती. फायनली मोक्ष म्हळ्यार हें कर्तृत्व भोक्तृत्व सोडका पडटा. इट वॉज नेवर मायन. यू आर गोइंग टू ब्लॉसम इन टू दॅट रियलायझेशन
म्हणून इट इज अ डिफरंट कॅटेगरी अपवर्ग म्हणूया. सो त्या सुद्दां दितली तीची देवी तशी आमी आराधन करता. ती देवीला आराधन करतना सुद्दां तुमची सृष्टी स्थिती लय करता जाल्यार मोक्ष सुद्दां दितली. तुमची जीव भावान तूं घालता शिवाक आनी शिव भावान तूं प्रस्तूत करता जिवाक. शिवोहम अहम ब्रह्मास्मी हें ज्ञान सुद्दां तूं प्रदान करतली ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी हे देवी. म्हणून तशी आमी आराधन करता. ती हांगा प्रथम श्लोकांत उपनिषदाचें सार प्रस्तुत केलें भगवान वेदव्यासानी तांगेल ब्रह्मसूत्रांत जन्माद्यस्य यतः म्हणून असं जन्म आदि अस्य यतः हें दिसताच पळय. इदंतया यत् दृश्यते हें जगत हें खंयकी उत्पन्न जाल्लें हाजी सृश्टी चलता आसा आनी लय जावचें आसा. आतां तें कालांतर परत परत जाता बट इट इज नॉट कॉन्स्टंट. हें खंय थान येता, खंयच्यान ताजे जन्म जाता, खंयच्यान दीस इज सस्टेन्ड, इन वॉट इट डिजॉल्व्स इत्यादी तें कारण जावन आशिल्लें तें ब्रह्मतत्व म्हूण थंय एक संकेत दिला. बिकॉज ब्रह्मन आमकां ताजें ज्ञान संपूर्ण तें जाय न्ही. अहम रुपेण जाल्ल्या बट अहम म्हणटनाच तें अहंकरण जावन हांव जीव म्हूण तशी बशिल्ली तें गच्च बशिल्ली ती ते शुद्ध चैतन्याचें स्वतंत्र अनुभव जायना तिल्मी ती. द परसिव्ड युनिवर्स इज स्टील अ मॅसिव रियालिटी आनी यू कांट जस्ट ब्रश इट ऑफ. वैराग्य आयल्यार सुद्दां माया म्हूण तशी खेळ खेळ वचल्यार पछाड देगी म्हणटा ती परत मोहीत करून घालता. इंट्रोस्पेक्शन करता करता उपासनांत एक परिपाक हाण अंतर्मुख जातना हें अर्थ जावच्या सूर जाता. वॉट इज इट दॅट आय एम टचिंग. सो हांगा कलाभिकल्पिताशेष भुवनानंद भोजनं क्रीडन्तं त्रिपुरे नित्यं परसंवित् गुरुं भजे. गुरू थंय थान सगळें सूर जाता. गुरूंगेलो अनुग्रह आसल्यार देवता प्रसन्न जाता. ती ना जाल्यार प्रवेशू ना उपासनांत. तशी संस्कार आशिल्ल्यांक गुरूंत नमस्कार करून गुरूंक नमस्कार करून गुरूंगेल वस्तुतः स्वरूप केल्लें तें वी ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. त्या सानिध्याचो अनुभव करतना आपणाल कलानेची इममेजरेबल इनकॉम्परेबल ते एक शक्ती आसा. ताज्यानेच आपणाल कलाने कल्पित जावन हें कल्पन करता आसा. आमी कशी स्वप्न कल्पन करता ती कल्पित म्हणच भितर शाश्वत न्हय. हें सृश्टी ओ दीस इज रियालिटी दॅट वॉज अ ड्रीम एंड फॉरगेट डोंट टॉक अबाउट स्लीप म्हणटा ती. वी टेक दिस एज रियालिटी. हांवें एक कल्पना मात्र कल्पित म्हळ्यार त्रिकाला तीन कालांत तूं अबाधित ना. पयलीं नाशिल्लें मध्यंत आसा मुखार आसना म्हणच भितर तें अनित्य जाल्लें. एंड दॅट इज नॉट समथींग आय वॉन्ट टू गो फॉर. सत्यकल आसा तिन्नी कालांत कल व्हरता तें एक तत्व ताजें हांव अन्वेषण करता आसा. आय एम ट्रायंग टू डिस्कवर अंडरस्टँड बिकॉज दॅट इज हाव दीस ब्रह्मन म्हणेल हॅज बीन पॉजिटेड इन दी उपनिषद्स ऑल्सो. सो हाका तटस्थ लक्षण म्हणटा ती. सृष्टी स्थिती लय करतल शक्ती हें सृष्टी स्थिती लय सुद्दां शाश्वत न्हय. सो तें घेवन ताजें कारण जावन आशिल्लें म्हणटना तटस्थ लक्षण तें हेल्पिंग यू टू डिफायन. मागीर स्वरूपतः सच्चिदानंद स्वरूप असत न्हय अचित न्हय अनानंद न्हय म्हूण सांगूक सच्चिदानंद स्वरूप स्वरूप लक्षणय सांगिल्लें आसता. सो हांगा ब्युटिफुली कलाभिकल्पित अशेष भुवन आनंद भोजनम तांची एन्जॉयींग दॅट कल्या करता. देव सृष्टी कल्या करता. लीला लोकवत्तु लीला कैवल्यम एक इन शियर एक्झ्युबरन्स इट प्रोजेक्ट्स सस्टेन्स डिजॉल्व्स इन इट्स. सो तशी एक अवस्थेन तूं त्या शक्तीला हांव आराधन करता. आनी ती अचिंत्य शक्ती खंय की बसल्या म्हणून इट्स नॉट अ क्रिएटर सम सिटींग इन सम हेवन सृष्टी केली आदी रेस्ट करता म्हणून तशी ना. आपण निरंतर संकल्पानेची सृष्टी जाता. संकल्प ना जाल्यार इलय खलास. जागी जायना फुडें सोपान चलता आसता. इफ इट इज अ सिरियस नायटमेर इट मे spread over for a few minutes in your Jagrat also till you are really awake. But it owes its very existence to you.
I conjured it, I saw it, I experienced it. In that I was another person altogether or whatever. But I sustained it. And then now it is drawn back. It has no independent existence. Understand this. In the dream, you are not everything. You are an individual. Gammat karta sa, dukha, bhaya, whatever. You are still aware of yourself as an individual in that dream. There are other people. Ghar asa, tyahan asa, reality mantati. You have conjured it. When you get up, you say, oh, now the dream doesn't continue. I sustained it. Tashi, achintya shakti, kitl kartali. Much more than a jeev can manage prarabdha vasha. So tashi, kalpit ashesha bhuvanananda bhojanam. आणि तिथलं मात नाही क्रीडंतन त्रिपुरे नित्यम परसंविद गुरुम भजे. सो हांतू प्रथम वस्तू प्रतिपादन जाल्लें एक तटस्थ लक्षण सांगून आनी एक महावाक्य सुद्दां हांगा जाल्ल्या शिवोहम अहम ब्रह्मास्मी म्हणलें. तीच शक्ती हे तीन पुरांतू स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीरांतू क्रीड करतस अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्तींतू तीच शक्ती अहम रूपेण विराजमानस विराजमती जावन अस. इट इज नॉट समथिंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम यू. फर्स्ट स्टँड हांतूंच ते बोध दिला. डू नॉट ट्राय टू परसीव इट, अंडरस्टँड इट. साक्षात अपरोक्ष ज्ञानानेच हें प्राप्त जावचें. हें ज्ञेय उपास्य न्ही. उपासना आमी करता ती तयारी खातीर. सो हांगा उपासना कशी करता ज्ञान प्राप्त जावच्याक हें एक मार्गदर्शन ह्या स्तोत्रांत मेळ्ळेल्याक इट इज व्हेरी पर्टिनंट. तशीच मागीर तीच शक्ती उपासकानां कार्यसिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो व्यक्तरूपकल्पना. हाजेर मस्त चिंतन करता. यू टू बी व्हेरी केअरफूल. कलेमारी आधुनीक विचार करता लोक न्ही हाजेर मस्त कटाक्ष करता ती. अशी दावाल रूप खंय हें खंय चार भुजां न्ही. आरंट यू एडिंग टू योर ओन कन्फ्युजन. सोशल आसा ऑर इंडिविज्युअल आसा. नो, संस्कारवश दिलेलं आसता. ते रूपकल आसता. ऋषिवर्यांनी आचार्यांनी ध्यानांत ते अनुभव केलेले आसता. तशें तूं ध्यान करून सूर केल्यार यू वील टच दॅट रियालिटी, दॅट अवेरनेस ऑर कॉन्शियसनेस. म्हणूची मंत्र समेत रूपाचें आमकां दिलेलें आसता. हर्याकारम हराकारम ह्रींकारम वा अंबिकातनुम. हरि आकारांतू असो भाव आसा. विष्णुपरक जावन असो भाव आसा. हराकारम शिवपरक जावन असो भाव आसा. मंत्र आसा, ताजें रूप आसा. तशें ध्यान करी, तशें विज्युअलायज करी मागीर त्या मंत्रांत वता. ह्रींकारम बिजाक्षरांत वता. where you don't have the privilege or joy of meditating on a रूप. बिजाक्षर म्हणच भितरी शब्दाचे परे जावन आशिल्लें शब्द आनी अर्थ, नाम आनी रूप. नाम म्हणच भितर इमिडिएटली एक एसोसिएशन जाता रूपाचें. दॅट इज नेसेसरी ध्यानांतू प्रवेश करतना. बट अंतर्मुक्ता वाडतना बिजाक्षरांत मन केन्ना प्रवेश करता. बिजाक्षर डजंट हॅव अ करस्पॉन्डिंग रूप. ह्रीं म्हणच भितर भुवनेश्वरी बीज, हृल्लेखा, लज्जा बीज, माया बीज. You can associate that with the Chaturbhuja form of the mother, Abhaya Varada Pashankusha. But it goes definitely beyond that. So it does not permit you the luxury of trying to meditate on a form. Hrinkara Nada Aim Hrim Shrim Shakta Prano Asati, which prepares a sadhaka for the Brahma Prano. So tantu मन लगता हर्याकारम हराकारम ह्रींकारम व अंबिकातनुम. अथवा देवील खंचे रूप दुर्गा, भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि मन लावच्याक उपासकाल कार्य सिद्ध जावं का नव्हे. अखंड तूं असो सर्वत्र व्याप्त असो. इट साउंड्स व्हेरी ग्लोरियस. बट कले त्रास आसारी अखंड आत्मा तूं मगल रक्षण करवे चरण धरका म्हण तशें एक हें आसतना रूप दिलेलें आसता. आनी देन स्लोली दावाल रूपाच परे वचचें आमगेलें प्रयोजन न्ही. आपणाल कल्लेस एक हांव व्यक्ती म्हणलेलें ते भ्रम उकाडका म्हण हें सगळें रूपाची कल्पना आसता. आनी दॅट कल्पना इज नॉट जस्ट एक कल्पना, इट इज अ संकल्प. रिमेंबर दॅट वर्ड कल्पना इज नॉट टू बी यूज्ड and misunderstood. It only
posits, it only shows that the vastutah satya nahi. आमकां कल सत्य म्हणून दिसतं असं, वस्तुतः सत्य नाही. बट जीव भावाचं सरी, अज्ञानाचं सरी, यू बेटर रिस्पेक्टेड, डील अकॉर्डिंग टू द रूल्स अँड देन अटेम्प्ट टू ट्रान्सेंड इट बाय रियलायझिंग यू आर नेवर टच्ड बाय इट. प्राप्तस्य प्राप्ती तशी क्रीडंतं त्रिपुरे नित्यम परसंविद गुरुं भजा. त्याच शक्तीक आम्ही गुरुरूपेण स्वीकार करता. ती कल्याक सृष्टी स्थिती लय करता निग्रह तर व्हेरी एविडेंटली करता असं म्हाका जीव भावान घाल्ल्या. नाव आय एम इनवोकिंग युअर अनुग्रहात्मिका शक्ती. गुरु म्हणचे भितर गुरु जाता. सो क्रीडंतं त्रिपुरे नित्यम परसंविद गुरुं भजे. परसंविद गुरुं भजे. इट इज़ नॉट जस्ट एक शक्ति जागरण कोरनु, कल की कुंडलिनी जागरण कोरनु, कल की सिद्धि प्राप्त कोरनु, आई मास्टर, आई बिकम ग्रेट. दिस आई एक कन्फ्यूज्ड हैं ताजे परे वच प्रयत्न आशिल मिती परसंविद गुरुं भजे. मागिरी हृदये कशी अद्वैतमात्मानं द्योतयंतं गुरुं भजे. ह्या रूपान तुम करी हैं, अशी ध्यान करी, अशी मेडिटेट कर म्हणून सांगना फुडें हृदयान तूं अहम रूपेण अद्वयम आत्मानं गुरुं अहम भजे. की तुका म्हणटा 2 श्लोकांतून चायलें. वेदांताचें समज प्रतिपादन जालें. जन्माद्यस्य यतः म्हणलेल बारी. मागीर उपासना दृश्टी आमी कशी करता ती, आनी मागीर नामरूपाचे परे जावन आशिल्लें तें अहम रूपेणच हाजे ज्ञान म्हणयद जाता. तशी त्या शक्तीले, त्या तत्वाचे हांव गुरु रूपेण, गुरु म्हूण स्वीकार करून केवल एक प्रयोजनान आतां ही शक्ती कार्य करतस. टू इंड्यूस मी, टू कंपेल मी, टू प्रॉड मी ऑन, टू गाइड मी, टू प्रोटेक्ट मी टुवर्ड्स लिबरेशन बाय हुक और बाय क्रूक. इट्स परमिटेड. नाव है 5-year-old प्लेनान बसला, हावस बगले बसल्या, सर्विंग सुरू जालें, लॉंग फ्लाइट, अनाउन्समेंट ऑन दी PA सिस्टम. निमगे तसतो इट इज इन सम लँग्वेज द चाइल्ड कांट अंडरस्टँड. सो हांव सांगता असं पट्टन ती काय ती भास या ना, ती म्हणता असं इट सेज दॅट्स द पायलट. ही सेइंग फास्टन युअर सीट बेल्ट and eat all your vegetables. लगायलें. आतां ताका तें आवडना. जो तो पायलट सांगतोच तें खा म्हणून. आतां फट्टी वय. बट ओके न्हय, परमिटेड विदीन परमिसिबल लिमिट्स फट्टी तशी. सो थोडे एक चिकेची देवी करता अनुग्रह करूक, हें करतना चिके भय दिमचें, हें दिमचें, एक परिपाक वगी हाडूक मोक्षपरायण करता. तशी शक्तीला हांव हांगा आराधन करतस. शिष्यस्ते हम म्हणेल तांची लेफ्ट टू माय ओन डिवायसीस. चिकेची समज आमचे भितर परत खंय पुणी वतल गाडी. प्रोटेक्ट मी, लीड मी ऑन. ती मुमुक्षांनी तीव्र जावो म्हणूची प्रार्थना हांगा आमी करतस. ती हृदयान तूं अद्वैतमात्मानं द्योतीत करतल शक्तीला हांव हांगा आराधन करतस. ह्या हाजे उच्चारण करुया. तुमल्या प्रपत्र आसा ती श्री गुरु भजन स्तोत्रम. कलाभिकल्पिताशेष भुवनानंद भोजनम क्रीडन्तं त्रिपुरे नित्यं परसंविद गुरुं भजे. हर्याकारं हराकारं ह्रीङ्कारं वाम्बिकातनुं हृदये द्वैतमात्मानं द्योतयन्तं गुरुं भजे. शिवप्रियं च रुद्राक्षं गले भाले त्रिपुण्ड्रकं
करे संविन्मयी मुद्रां धारयन्तं गुरुं भजे काषाय वसनोपेतं करुणार्द्रविलोचनम् कामारिसेवनासक्तम् कल्मषघ्नं गुरुं भजे श्रितार्तिभेदनोद्युक्तं शर्मदं शमशोभितं श्रुत्यन्तवाक्यमनिशं श्रावयन्तं गुरुं भजे संशयोच्छेदने दक्षं रक्षिताचार्यसन्ततिं स्वनाथकरपाथोज सञ्जातं सद्गुरुं भजे दीक्षितं शिष्यमोक्षार्थे साक्षात्कृतमहत्पदम् दक्षिणामुखदेवांशम् ब्रह्मनिष्ठं गुरुं भजे ग्रन्थिं भित्त्वा विनिर्यान्तं वर्षन्तं गगनेऽमृतं कोटिविद्युत्प्रतीकाशम् शक्तिपुञ्जं गुरुं भजे जनयित्वा निजानन्दे रक्षित्वा मां क्षणे क्षणे पाययन्तं भक्तिरसं मातृभूतं गुरुं भजे अनन्यभावनागम्यम् अभयं ज्योतिरान्तरम् इच्छाज्ञानक्रियामूलम् आत्मरूपं गुरुं भजे देशिकेश्वरपश्वादि भेदशून्यं चिदम्बरम् देशकालानवच्छिन्नम् निर्विकल्पं गुरुं भजे मज्जन्म जन्म साफल्यम् अहो जातमयत्नतः यदङ्घ्रिरेणुसंस्पर्शात् तमानन्दं गुरुं भजे श्रीगुरुद्वादशात्मानं ध्यात्वा स्तोत्रमिमं पठेत् साधकोत्तमः संवित्
दृष्टि सौष्ठव हेतवी फलश्रुतीच परत अनुसंधान कराती साधकोत्तम मेरी मस्त तप केलेलो गणकटली अनुष्ठान केलेलो खंचकी एक जंगलांतू अथवा गिरीकंदरांत बैसून साधन केलेलो अशी एक अनुभव जाता एक एग्जाम्पल शे बट साधकोत्तम कॅन ऑल्सो मीन नॅचरली बेसिकली मोक्षपरायण कोण साधक आसा आमी एक म्हणटा ते सारस्वतांत बाय डिफॉल्ट सारस्वत मागीर सारस्वत म्हणचे तरी भक्ती वगी येता देवाल मुखार एकदम रण येवचें न्ही सो चिकेचे एक संस्कार आसले अरे भक्त सारस्वत मागीर भक्त मागीर चिकेचे करका साधन करका मग साधक जाता आनी मागीर वेन ट्युनिंग एन्सूर जाता की हांव करचें सो म्हाका ते एक्सायटमेंट वेन इट डायज डावन एंड साधना कंटिन्यूज उपास एन्सूर जाता त्या शिष्यत्व येता शिष्यत्व इज वेर द साधका रियली ओपन्स अप वस्तुतः उपासना जाता आसा आय एम रिसिवींग समथींग आनी तुमी तान्ने घेनी नवे अजून एक तान्ने घेनी नवे आतां फक्कन परमळ येवच्या सूर जाल्यार तुमी प्राऊड आसा ती जाल्यार एक जाताची खंय थान भया आनी इज इट कल्ले म्हणून सो तशी द सोर्स इज नॉट डिफायन्ड वॉफ्टेड इन द विंड परमळ येता आसा ती तशी साधकाले एक अंतर्मुखता वाड्डू सूर जाता आयकत असं लक्ष दिता असं पंचेंद्रिय बुद्धी मन वापरून व्यवहार चलता असं बट समथिंग एल्स इज देयर समथिंग इज विच प्रॉमिसेस फुलफिलमेंट समथिंग विच इज वेरी गुड दिस इज वॉट आय वॉन्ट एकदम सुण्या बारी बालाले ते वचना थंय परिपाक येवंक का अजून के सो आपणाल काम करता बट गायडेड बाय दॅट एक जावच्या सूर जाता तशी सानिध्याचो अनुभव कोणाक जाता असं शिष्यत्व ताच्यान आयल्या म्हणटा ती तागल हांगा लक्षण आसा साधकोत्तम संवित दृष्टी सौष्ठव हेतवे कल कारण कल्याक हें पाठ करचो संवित दृश्टीन तो एक सौष्ठव यावो लेट मी गेट क्लॅरिटी लेट मी गेट बेटर अंडरस्टँडींग ऑफ दिस तत्व दॅट आय एडोर मगल गुरून तूं हांव पळयता असो आनी इट इज समथींग दॅट आय कॅन डिमांड इट इज माय ओन आत्मन अज्ञान वचका अधिकारपूर्वक जाल्यार अत्यंत विनम्रता वर न्हू हांवें एक साधन करतस तशी साधकाक आनी स्पश्ट जावंका तत्व म्हणूची हें स्तोत्राचें आमी पाठ करता ती पाठ करतना कशी ध्यात्वा ध्यान कोर न्हू हें 12 श्लोकांतू श्री ते गुरुतत्वाचे 12 एस्पेक्ट्स हॅव बीन opened out म्हणटा ती it is like a diamond with so many facets or a blossoming flower it's not just a bud so you can take anything and that can inspire you and if you see it in its entirety aham रूपेण च ज्ञानाची तयारी जाता तशी करूक हें स्तोत्र सो संशयोच्छेदने दक्षम रक्षित आचार्य संततिम स्वनाथ करपाथोज संजातम सद्गुरुं भजे परंपरागत आयल हैं ज्ञान स्वनाथ करपाथोज अनुग्रह जाल्लेलो कोण असे की तशी गुरूं गेले हांव ध्यान करता लक्षण कले संशय उच्छेदन करच्यान तूं दक्ष साधकाक प्रति पदे पदे संशय येता ती हांव करतस बट हांगा शिरकला इत्याक हॅव आय गॉट इट रायट तशी संशय निवारण करचे सामर्थ्य आशिल्ल गुरू आनी संशयोच्छेदने तांतू दक्ष आसा एक्सपर्टली इट कॅन बी सम थिंग्स हॅव टू बी resolved through discussion, answers, some things not necessarily. The sadhaka still doesn't understand. He may be attributing it to something external when it is his own problem. The guru has to wait patiently till the sadhaka understands and then goes in for that internal correction so that the path opens out again. Sanshayo chedane tantu dakshashila. निमगे लेल्याक एकदम आन्सर करचें इट इज एन इंटेलेक्चुअल हें क्युरियोसिटी फुलफिल्ड म्हणून बट वस्तुतः समाचित संशय कसलो काडच्यान तो समर्थ आशिल्लें
संशयोच्छेदने दक्षम रक्षित आचार्य संततीम. कल ज्ञान प्राप्त जाल्यां ताज्यानयत रक्षित जावन आशिल्लो गुरू प्लस त्या मुखारी प्रसारीत करतल सामर्थ्य आशिल्लो गुरू तांगेल हांव भजन करतस. हें काल घेतलेलें. आत 7th श्लोका इज वेरी ब्यूटिफुल. दीक्षितं शिष्य मोक्षार्थे साक्षात्कृतमथ महत्पदं दक्षिणामुखदेवांशं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं भजे. अहं भजे गुरुं भजे. कीदृशं गुरुं भजे? खलु अहं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं भजे. आत्मज्ञान जाल्लेलें आहे. ब्रह्मनिष्ठं गुरुं भजे. दक्षिणामुखदेवांशं. हे ज्ञान मौनांतू प्राप्त जाल्लेलें आहे. अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण दिता ती ब्रह्मान सृष्टी केली. मानस सृष्टी आशिल्ली. सनत सनंदन सनक सनातन मानस पुत्र उत्पन्न जाल्ले आनी प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसी ही म्हणून उपदेश दिल्लो. तांणी नेमगेली त्याग आनी आमी केल्या सृश्टी कोरका ताजें प्रयोजन केल्लें म्हणून ब्रह्म म्हणालें प्रयोजन निमगुंचेच ना. आमगेल कर्तव्य मेरी हेंची. बट प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते म्हणेल वारी मंद मनुष्य जाय प्रयोजनातील काम करना इत्याक निमगे ताना जर केल्या वाय शूड आय टेक द ट्रबल. सो तुका प्रयोजन सांगू जायना तर नॉट इंटरेस्टेड. वी नीड टू नो. सो ब्रह्म म्हणाला ब्रह्मदेव म्हणाला इफ यू नीड टू नो द रहस्य और वाय सृष्टी एटसेट्रा सॉरी माय फंक्शन इज सृष्टी करची बट प्रयोजन जावंक जाल्यार यू गो नॉर्थ गुरू. सो दे वेंट टू नॉर्थ. थंय एक वटवृक्षा म्हणून तूं दक्षिणामुर्ती तांकां दिसलें. शिवा इन द शुद्ध गुरू मोड. नटराजस पंचकृत्य परायण सृष्टी स्थिती लय निग्रह अनुग्रह जातस हांगा केवल ज्ञान दिवच्याक उपस्थित जाल्लेलें तें शिवतत्व दक्षिणामुर्ती रूपेण. शांत प्रशांत आपणाल पाया मुळान तूं कुचल दिया है अपस्मार. अपस्मरणाक पयले दबोच दिया. अपस्मरण यू हॅव फॉरगॉटन योर ओन स्वरूप. ताजेर एक अंकुश घालता देन रियलायजेशन इज पॉसिबल. आनी चिन्मुद्र दाखयल खंय. ते चिन्मुद्र पळोवचे भितरी तांकां ज्ञान जालें. मौनांत हें ज्ञान प्रसारीत जालें. उच्च अधिकारी शिश्य आशिल्ले डायलेक्टिक्स डिस्कशन ना दी केम विथ दॅट कसलें वॉट इज द पर्पस सृष्टीमा कसलें तितलो तांकां तीव्रत आशिल्ली. एक संकेत मात्र पुरो तांकां ज्ञान जालें. ताजेर व्याख्या कोरयेद बट देन तितल्या तितलेंची हें ब्रह्मतत्व हें अहम म्हणिल्लें प्रविभाव नमस्कार जायना फुडें हें त्रिगुण सोणू ऐक्य जाता. नायस एक्सप्लेनेशन बट इट इज एन एक्सप्लेनेशन एज यूजफूल एज एक्सप्लेनिंग अ जोक. हां म्हणून पडता इफ यू नॉट कॉट द पंच लायन. सो तांकां सटकन जालें. वट्टायरी तें ज्ञानांत तें ज्ञान इज अ फ्लॅश ऑफ रियलायजेशन. इट इज द एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज. इट इज नॉट समथींग एक्वायर्ड. प्राप्तस्य प्राप्ति. सो तशी आशिल्ली ती दक्षिणामुख देवांशम. दक्षिणामुर्तीचे एक अंश जावनूच ती गुरुशक्ती येता आनी आमकां फायनली बोध दिता. मार्गदर्शन मस्त आसता अशी करी अशी कोर नाका इत्यादी. दोज आर ऑल प्रेपरेटरी प्रक्रियाज. आतां ध्यान करता म्हणजे आमी इतलो आग्रह केल्या करता ती स्ट्रेच लर्न टू स्ट्रेच. आरामशीर करा ती. थोडे प्राणायाम करा ती मागीर ध्यान मे हॅपन. तशी हें सगळें प्रेपरेटरी करचें विधी निषेध म्हणटा ती तें परिपाक ज्ञाना पुरतें वस्तुतः ज्ञान चिन्मुद्रान मौनांत दिल्लेलें. तशीची त्याची दक्षिणामुर्ती अंश जावन आयल म्हाका गुरुशक्ती प्राप्त जाल्या. दक्षिणामुख देवांशम ब्रह्मनिष्ठम गुरु भजे. ताचे पयलीं केल्लें आसा साक्षात्कृत महत्पदम. साक्षात्कार केल्लेलें आनी ब्रह्मनिष्ठ जाल्लेले गुरूंक हांव नमस्कार करता. मौनांत सुद्दां बोध दिवचें सामर्थ्यशील गुरूंक हांव नमस्कार करता. आनी पयलीं सांगिल्ले वारी संशया
उच्छेदन करच्यान तूं दक्ष आनी तत्पर जावन आशिल्लें गुरूंगेल हांव नमस्कार करतां. एंड दीक्षितम शिष्य मोक्षार्थे. दीक्षित जाता ती बांदून घेतलें एक दीक्ष घेतली म्हणून कोण शिष्य दीक्षित जाता आनी एक प्रतिज्ञा करता, हांव अमूक हें अनुष्ठान करता, मंत्र जप करता. जनरली शिष्य दीक्षित जाता. इट्स अ कमिटमेंट. यू सॉर्ट ऑफ ओके संकल्प घेतला, यू डिक्लेअर टू द गुरू, टू युअर सेल्फ एंड टू हुएवर इज कनेक्टेड. हांगा दीक्षितम गुरुम भजे. दीक्षित खंयच्यान तूं प्रयोजनम शिष्य मोक्षार्थे दीक्षितम. शिष्यागेल मोक्षान तूं दीक्षित जालेल गुरूंक हांव नमस्कार करता. सो ब्युटिफूल. आमी प्रतिज्ञा केल्या आमी करता म्हणून आमी अनुभव करता ती. आनी हांगा एक सटल रिमांयडर येता असो, तुका कितलो काळजी आसा की ताचे पेक्षा मस्त चड गुरूंक परंपरेक काळजी आसा, ह्या जिवाल उद्धार जावो. सो ती सुद्दां परंपरा, ती शक्ती दीक्षित जाल्या. वी मे फॉरगेट आवर संकल्प म्हणून कितली जन्म घेतल्या ती, बट दॅट डजंट. दॅट शक्ती ती कटिबद्ध आसा आनी मोक्ष दिवय ताची. So this is a tremendous reassurance for the sadhaka in those moments where everything is lost. I am majmit kasle zaina mhantana. Be aware, and even giving up that sense of frustration or helplessness, just abiding, being there quietly, learning to be in silence before the next. Sometimes plateaus असतात. फिजिकल एक्सरसाइजान कशकी, इमोशनल हांतू कशकी, स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंटान तूं एक प्लॅटो शें येता, खाली जायना मजमी ती मस्त प्रगती जालेली आतां शिरकला म्हणून. बी पेशंट. हांव म्हाका म्हणलें तें आनी क्षीण जाता आसा. लेट दॅट ब्लॉसम, लेट दॅट अनफोल्ड, बिकॉज दॅट शक्ती इज ऑल्सो दीक्षित. आमी कशी संकल्प करता आसा ती प्रचंड शक्ती येता. आमगेल मोक्षान तूं दीक्षित. दीक्षितम शिष्य मोक्षार्थे. शिष्य मोक्षान तूं दीक्षित जालेली शक्ती साक्षात्कृत महत्पदम जावन आशिल्ली. दक्षिणामुख देवांश मौनांत तें ज्ञान दिवचें सामर्थ्य आशिल्ली. वेन आवर मायंड इज calm and the buddhi is seriously searching, even the upadesha should not disturb. पहल वदरूंक कापडता कलमे आता वदरतस तो शांत जातना हगूर योर वॉइस ऑल्सो गोज डावन वय की ना आनी मागीर संकेतान काम जाता मागीर मौनांतू काम जाता. दॅट फ्लो हेज बीन ब्रॉट आउट इन दिस. संशय उच्छेदनांतू देर इज आर्ग्युमेंट म्हणा ती संवाद म्हणटा ती. अर्जुन कृष्णाक संवाद आशिल्लो मदेंत विवाद सुद्दां जाल्लो विथ एक्युजेशन्स कमींग. तूं एक सांगतस आनी दुसरें म्हाका करी म्हणटस हें कल्ला न्याय म्हणून. Wait, relax. Paripakhyana पण आणि it starts unfolding. So taking us through all these steps of sadhana, guiding, protecting, and as I said, prodding also, ती शक्ती करता असता अंततो गत्वा मौनांत एकांतांत बोध दिमचे सामर्थ्यशील शक्ती. Don't forget that when you in your quite possible worst moments म्हणता ती I am left, I am helpless, Mary. This helplessness is the silly ego. Shant bashya, then it will unfold. Another level altogether you will be experiencing where the Guru Shakti is swiftly taking you further. So that Dikshitam Shishya Moksharthe Zaun Ashile is a very reassuring statement. Tashi Gurungele Hava Dhyan Karta. And these are all aspects. But एक ज्ञानाच विषयला थंग नेक्स्ट कलें ग्रंथिम बित्वा विनिर्यांतम वर्षन्ते गगने मृतम कोटि विद्युत प्रतीकांशम शक्तिपुंजम गुरुम भजे. साधक उपासन करतना ट्रेडिशनल एक ग्रंथी म्हणटा ती जड ग्रंथी वेदांतांत आसता ते एक खंय घोटाळ जाता आसा. दी अहम, दी अवेरनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस gets mucked up म्हणटा ती mixed with the ताटस्थ्य or the perceived गुणांतू अहम इदम हांतू भेद जायना ते एक ग्रंथीच ती. शाक्त हांतू उपासनेंतू आमगेल काश्मीर शैव शाक्त परंपरेंत विशेष करून ग्रंथी मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रंथी विभेदिनी मणिपुरांतरिदिता विष्णु ग्रंथी आज्ञाचक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथी. सो मूलाधारांतू कर्म बंधनस
कर्मबंधનમાં सम काम करू जायना तशी ग्रंथी अथवा बेवकूफ म्हणता ती कर्तवत बैलसा अनएनलाइटन्ड वे ऑफ वर्किंग ते कार्यांतूंचे फसचें मोह हें जाता यो फ्रस्ट्रेशन दुख्ख कर्कशता हें सण क्लियर करता एक सुरळीत म्हणटा ती ए वेरी इफेक्टिव एफिशियंट मॅनर अ पर्सन अ साधका स्टार्ट्स वर्किंग वेन द रुद्र ग्रंथी भेदन जाता निर्लिप्त जावन करूं वता प्रयत्न करता मणिपूर म्हणून मणिपुरांतरुद्धा विष्णू अथवा अनाहतांतू आमी अनुभव करता ती इमोशनल एक स्ट्रेंथ जावन का एफिशियन्सी आयली शुष्क जावन कार्य करचना जाल्यार भावूक जावन केल्यार अगेन हार्ट बर्न्स सो त्यावें एक ताटस्थ येवंक ती एक ग्रंथी विभेदन करतली वी कॅन पोर इन ऑल आर इमोशन्स म्हणटा ती इंटू चॅनल इट इंटू एक भक्ती म्हणटा ती एंड through that you work. All your other connections are based on that foundation, emotional. Otherwise we're heading for disappointment, frustration, expectations. Expect itल्या तितल्यांची, and if you don't get whatever you're expecting, you are not damaged. Main emotional content to connect is with the divine, which is now slowly opening up in your lives. सो तशी कनेक्ट दवरनू हें एक विष्णू ग्रंथी भेदन करून आज्ञाचक्रांतराल आसता रुद्र ग्रंथी जाल्यार तें एक द्वैत भाव आसा हांव आनी देव म्हणून तें सुद्दां भेदन करून अहम शिवोहम तें अनुभव सिद्ध करयतल शक्ती आतां क्रीडंतं त्रिपुरे नित्यम तें मात्र न्हय वेरी एक्टिवली अज्ञान नाश करून शक्तिपुंजम गुरुम भजे सगळे प्रकारचे अज्ञान आसा सगळें बंधन आसा ती कर्माचें आसा भावनात्मक आसा ज्ञानाचें एक अज्ञानवश बंधन आसा तें भेदन करतली दे लायक नॉट्स करतली ते शक्तिपुंजम गुरुम भजे कुंडलिनी रूपेण जागृत जातली ती शक्ती मगल शरिरांतू मगल शक्ती म्हूण घेतल्या सुद्दां म्हळ्यार जागृत जातना हांव कोण म्हणलें जी becomes a little unnerving तांतू धैर्यपूर्वक साधन करना पडा एक क्षणा खातीर आज्ञाचक्रांतू प्रतीक्षा केली शिवोहम म्हणून अनुभव सिद्ध जाता तावळ कोणाक जाल्ल्या म्हणून कले सांगू जाय इट इज नॉट द जीव एक्सपिरियन्सिंग इट इज शिवा ओनली बस त्या एक स्थितीक हाडून दितल गुरूंक हांव नमस्कार करता ग्रंथी मेरी तुमगे गार्डनान तूं हूस पायप आसता पळय उदक येता आसा हे बंद जालें कसलें खर्चल वेना नळ बंद केला ना ते चिक्केशी बेंड जालें जालें भितर बस ब्लॉक पानी नहीं आएगा स्ट्रेटन इट आउट शक्ती जागरण जाता तशी हांगा ते जागरण करतली खरयतली सगळे ग्रंथी भेदन करून वेरी डेलिकेटली बट वेरी इंटेन्सली ते साधना आसता गुरु शिष्य समूहाचे एक संबंध बैसना पडे तशी सुद्दां सिद्ध करून दितल गुरूंक गेलें हांव भजन करतस ग्रंथीम भित्वा विनिर्यांतम वर्षंतम आनी मागीर आमी केन्नाय ध्यान करतना पयलीं कल करता ती प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रथम प्रयाणांत तूं हे देवी तूं प्रकाशमती जावन आसा प्रकाशमाना जावन आसा बिकॉज इट्स फायर तमोगुण जळोवन काडता अज्ञान जळोवन काडता दॅट हीट वील डेफिनेटली बी देर सहस्रारांत पावना फुडें शिवशक्ती सामरस्य ऐक्य जाता अमृत जावन प्रतिप्रयाणे अपि अमृताय माना जावन अमृत सिंचन करतची यू डिसेंड प्रतिप्रयाण ऑन द रिटर्न जर्नी तशी तुगल हें एक संचार शरिरांत तूं हे देवी आनंद रूपा अबलाम प्रपदी आनंद रूपam very not just some tingling some very happy so that the ego can float on that सच्चिदानंद स्वरूपिणी तू धन्य हाम अबलाम प्रपद्ये त्या शक्तीला हाम प्रपत्ती करता बल नातिली तीच बल दॅट इज शक्ती शी इज नॉट डिपेंडंट ऑन अनदर शक्ती अनवस्था दोष म्हणटा ती तशें जातलें ना शी इज दी फायनल मोस्ट फंडमेंटल शक्ती दॅट आय एम इनवोकिंग म्हणून तशी ध्यान करून मागीर आमी जप इत्यादी सूर करता ती ताचो उल्लेख हांगा आसा वर्षन्ते गगनेमृतं कोटि विद्युत प्रतीकाशम शक्तिपुंजम गुरुम भजे
गुरुपादुका स्तोत्रांतु प्रणम्य संविन मार्गस्थान आगम ज्ञान महागुरुन प्रणम्य संविन मार्गारी ज्ञान मार्गार वत्तशील गुरुंगेल हाम मार्गदर्शन करतंगेल गुरुंक हांव नमस्कार करता आणि आगमज्ञ जावन सती तंत्रयतांक गोत सती द वेरविदॉल शिष्याक अधिकारी शिष्याक ज्ञान दिवचें विंगड खबरी शिष्यांत अधिकार सुद्दां हाण मागीर ज्ञान दितलें सो आगम निगमान तो निष्णात जावन आशिल्लें गुरूंक हांव नमस्कार करता देन आय एम सेफ अदरवायज तूं तयार जावन यो म्हळ्यार तयार हांव करता देन ज्ञान दिता तशी गुरूंक आमी नमस्कार करता ती मागिरी अत्यंत एक वात्सल्यपूर्वक जनयित्वा निजानंदे रक्षित्वा मां क्षणे क्षणे पाययंतम भक्तिरसम मातृभूतं गुरुं भजे है एक शिष्याल उद्गार है शिष्य मेरा तो ब्रह्मनिष्ठ सो तो कल म्हणतलो म्हाका जन्म दिवो न्हू I have been released into my own शिवस्वरूप जन्म घेतला अज्ञानांतू एक जीव भावांतू आता गुरु म्हाका परत जन्म दिवयला मागल गुरुनी खंयच्यानतू आपणाल्या स्वरूपांतू जनयित्वा निजानंदे आपणाल्याच आनंदांतू सच्चिदानंद स्वरूपांतू म्हाका I am born to my own self which is the सच्चिदानंद स्वरूप जनयित्वा निजानंदे रक्षित्वा माम क्षणे क्षणे आणि तंतु ड्यूरिंग द होल प्रोसेस रक्षण कोरनु खंय शिरकनाशी अथवा डिस्ट्रॅक्ट जायनाशी अथवा एफर्ट्स सोडून बसलो ह्यो जाती की ना की इत्यादी म्हणू ते सगळे निवारण कोरनु आपणाल्याचे स्वरूपांतू जन्म दिवयलेल गुरु जनयित्वा निजानंदे रक्षित्वा माम क्षणे क्षणे आणि हा पथारी रक्षण करता आशिल त्या गुरुशक्तीले पाययंतम भक्तिरसम हंतु एक नीरस जावन वेदांत श्रवण नावार आसा आनी कले सोशल सर्वीस मेळिल्लें नीरसता येवचे भितर युअर मोटिवेशन तितले व्हरता यू रियली रिक्वायर दी एक्सटर्नल टू गिव युअर सेल्फ दॅट हाई ऑर किक म्हणटा ती आय एम डुईंग समथींग आय एम नॉट टच्ड बाय इट बट आय एम डुईंग वॉट आर यू डुईंग इट फॉर तर ना जाल्यार वेर आर यू लॉस्ट सो तशी जावनच एक शुद्धी येतना अंतकरणा शुद्धी येतना भक्ती उत्पन्न जावंक देर इज समथींग दॅट इज पुलिंग यू ऑल्सो विदीन सो तशी भक्ती रसम पाययंतम भक्ती रस अमृत सिंचन ने पान कोरोनु म्हाका हृष्टपुष्ट कोरनु रक्षण कोरनु आपणाल्याचे स्वरूपांतू जन्म दिवयतल ही शक्ती मातृभूतं गुरुं भजे जगत जननी आवस म्हणटा ती तशी जन्म दिवयतल ही शक्ती बट हें खंयचें जीव भावांतू एक शरिरा रुपेण न्हय शरिराचे परे जावन आशिल्लें आपणाल्याची निज स्वरूपांतू जन्म दिवयतल ही शक्ती मातृभूतं गुरुं भजे मागिरी अनन्य भावना गम्यम अभयम ज्योतिरांतरम इच्छा ज्ञान क्रियामूलम आत्मरूपम गुरुं भजे हगूर पळयाती तुमी केन्ना अनुसंधान करतात हें स्तोत्राचें कशी हगूर 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 एक एस्पेक्ट मात न्ही इट्स नॉट यू कॅन स्टार्ट एनीवेर एक क्रम आसा पयलीं सिद्धांत प्रतिपादन जाल्ल्या मागीर हाऊ डू आय गेट टू दिस अपवर्ग हें कर्तृत्व भोक्तृत्व सोडच विशय येतच तांकां सांगल्या अनन्य भावना गम्यम अनन्य भावना अन्य न्हय दिस इज अहम रूपेणच ग्रहण करचें पयलें म्हणचे बदलाक दिस इज आय बिलॉंग दिस इज मायन आय बिलॉंग आय एम योर्स अहम ऐक्य जावचें अनन्य भावना गम्यम प्राप्त कशें गम्य कशी हाउ कैन दिस बी अटेन टू वॉट एवर हैज बीन सेड दिस ऐक्य अनन्य भावनाने ट्रिमेंडस लव प्योर भक्तींतूच हें साध्य आसा भक्ती पराकाष्ठा बट विंगड म्हणून न्हय
हे देवा तूं इतलो तुगेलो समजरी इतलो तूं म्हजे खातीर करतास म्हूण म्हाका भोव प्रिती म्हाका मस्त भक्ती आतां म्हगेलें काम करूं सोडी तशें ना अनन्य भावना गव्यम तुजे शिवाय आनी कसलें ना तेंवूय हगूर हगूर बोध जाल्ला सो तशें आसतना अनन्य भावनानेच हें प्राप्त जाता तटस्थ जावन हें करचें साध्य ना म्हळ्यार हांव म्हळेलें यू हॅव सिरियसली क्वेश्चन्ड दीस फावंड इट डेस्पिकेबल म्हूण येदा ऑर इनएफेक्टीव युअर आयडेंटिफिकेशन तूं कोण अमूक हांव वेव्हारान तूं दॅट इज नेसेसरी एक्सेप्टेबल यू डिफायन युअर सेल्फ बाय युअर बॉडी बाय युअर प्रोफेशन बाय युअर रिलेशन वॉट एवर बट दॅट डज नॉट डिफायन यू हांव इज स्टील लेफ्ट अनटच्ड बेरेफ्ट ऑफ दीस हें सगळें उपाधी सोडल्यार हांव केलें जाता सो तशी जावनच म्हणून शुद्ध अहमाचें अन्वेषण जातना भक्तीपूर्वक हाका मोक्ष मुमुक्षा म्हणटा ती त्या पथार चलतना अनन्य भावनागम्यम अभयम पयलें अभय मेळटा ना जाल्यार संवसाराच्यान तूं भय 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 काळजी बर चलतना मुखार समज चलतलो नव्या म्हूण ती एक कलेन जाता तितली पुणी काळजी आसता तांवें सोडूक हें सगळें हें एक मिथ्याची हें कल्पित आनी तूं हांवें मस्तकलेक करचें ना आतां हगूर 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 हॅव टू आपणाल कर्तव्य निमित्त जावन करतस देर इज जॉय इन दॅट लेट मी नॉट टेक ऑन अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनधिकार चेष्टा जाता तितले एक परिपाक आयिल्ल्या साधकाक अभयम मेळटा पदे पदे रक्षण करतास सो साधकानय पदे पदे एक एक खंय पांय दवरता ताजेर लक्ष दवरका नवें हें जालें जाल्यार थंय म्हण जाल्यार हांगाच पडना मागीर केन्ना अगूर अगूर वत्त सती मस्त पण तशें जाता हांग पांय दवरलो आतां थंय पांय दवरलो जाल्यार सडनली थंय दिश्टी यो थंय मस्त काणटे सती थंय वचून आपूण म्हाका सो नेक्स्ट खंय दवरता तो खंय कितें दवरलें तशें जायना तेलें मिनीट टू मिनीट एक्सपिरियन्स दॅट गायडन्स तातूंत एक पॉयज येता ते सानिध्यानी आनी स्ट्रॉंग जाता आनी हगूर हगूर हें भूत वर्तमान भविष्य हें सुद्दां एक कल्पित देश काल अनवच्छिन्न केल्लें एक नॉट रिस्ट्रिक्टेड तें अहम म्हूण कळून सुरू जाता अनन्य भावनागम्यम अभयम ज्योतिरांतरम एक अभय प्राप्त जालो ताजे एक संकेत सुद्दां आयलो इट कॅन स्टार्ट ऑन वेरी मंडेन मॅटर्स नॅचरली अभयम तशीची मस्त एक काळजी आशिल्ली ती आपत निवारण जाली मागीर एक विश्वास येता नाजा खंय तशी एक्सपेरिमेंट करतची वॉट इज दिस शक्ती वीच कॅन गिव मी दीस प्रोटेक्शन म्हळ्यार ताजे दिकान मन आकृश्ट जायना फुडें वस्तुतः हें अभय प्राप्त जाता अभयम वै प्राप्तोसी जनक तुका आत्मज्ञान जाल्या कल्याक अभय पदवी प्राप्त जाल्या म्हण एक लक्षण गुरू सांगता ती सो अभयम ज्योतिरांतरम शुद्ध स्प्लेंडर म्हणटा ती ऑफ संवित ज्योतिरांतरम थंय एक अज्ञानाचें कसलें साध्यताच ना शोक मोह सर्वथा साध्य नाची तशी तें एक तत्व तें प्राप्त जाल्या शाश्वत आशिल्लें ही काल्पनीक माया शांत जाल्या तशी अनन्य भावनेची हें प्राप्त जावन साध्य आसा तशी गुरूंगेल हांव भजन करता अनन्य भावनागम्यम अभयम ज्योतिरांतरम इच्छा ज्ञान क्रियामूलम जीव भावान तूं मगल इच्छाशक्ती क्रियाशक्ती ज्ञानशक्ती कलकी पडयलें जावं का ताचे खातीर हाव डू आय गो अबाउट इट ज्ञान एंड देन एक्चुअली एक्झिक्यूट दॅट टू गेट दॅट क्रियाशक्ती दिस इज हाव वी डिफायन इंटेलिजन्स न्ही अर्थान तो मच मोर सोफिस्टिकेशन इज देर बट स्टील लायफ म्हळ्यार एक फातर आसा थंय आसा निर्जीव इनएनिमेट एनिमेट म्हळ्यार इट स्ट्राइव्स इट कॅन सेन्स इट कॅन अंडरस्टँड इट मेक्स इट सेल्फ कम्फर्टेबल इट एनगल्फ्स स्वाहा करता ऑल दीज प्रोसेसीस आशिल्ली इच्छा ज्ञान क्रिया दे डिफायन मी एज अ jiva also. Magal Ichha, my emotions define me. Makkal Gottaso, that defines me. The Kriya that I put in, these are my expressions of being a living entity.
होय की ना. इच्छा ज्ञान क्रिया घेऊनच आय डिफायन माय सेल्फ, आय अंडरस्टँड माय सेल्फ. काम दिलें बसला, कल रे फातर धड्डसो बसला म्हणटा ती. ज्ञान नावें, करची इच्छा नावें की सामर्थ्य ना. तिनी ऑलमोस्ट डिफायन जाता एक जीव म्हणल्याक. सो तशी इच्छा ज्ञान तीन शक्त्यांचे मूल जावन आसा ती शक्ती मगला आत्मशक्ती. इच्छा ज्ञान क्रियामूलम आत्मरूपं गुरुं भजे. अनन्य भावनागम्यम अभयम ज्योतिरांतरम इच्छा ज्ञान क्रियामूलम आत्मरूपं गुरुं भजे. हें एक सोल्यूशन शें म्हूण येद वेरी डेंजरस. जाल्यार अनन्य भावनेनेचे हें प्राप्त जाता. इवन इंटलेक्चुअली करतना एक नेति 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 करना, आई मस्ट सी दैट लाइट, आई मस्ट सी शिवा, और आई मस्ट अंडरस्टैंड समथिंग. मी प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आत्मन म्हणलेलें वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू हॅव, ते भेद सुद्दां दवरल्यार घोटाळ जाता. थंय अनन्य भावनेने अहम शिवोहम म्हूण हें ज्ञान लेट दॅट अनफोल्ड. सो अनन्य भावनेची प्राप्त जाता. आनी फर्स्ट ताजें लक्षण म्हळ्यार अभय प्राप्त जालें. द्वितीयाद्वय भयम, दुसरें कल्यास मनश भितरी भय. अयो म्हाका हें आवडटा वचूल्यार और हाज्यान म्हाका त्रास जाता, म्हाका नाका. सो द्वैत येवचे भितर भय, अभयम मनश भितर अद्वैत. सो अनन्य भावनेन ती अद्वैत पदवी अखंडतेची प्राप्त जाता. अभयम आनी सच्चिदानंद स्वरूप. थंय इट्स नॉट शून्य, इट इज पूर्णता. तशें आशिल्ली ती ज्योतिरांतरम. आनी फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इच्छा ज्ञान क्रिया ही शक्ती आसा ती विच डिफायन मी, विच थ्रू विच आय फायंड एक्सप्रेशन ऑफ माय अहम म्हणलेलें. ताजें मूल जावन आशिल्ली शक्ती आय एम टचिंग. आत्मरूपं गुरुं भजे. दैट positions me in the Shuddha Atman. When I refuse to define myself with my Ichha Shakti, Kriya Shakti, Jnana Shakti, Kartatva, Bhoktritva, I use it judiciously, not trying to identify myself with that. Ananya Bhav Satasa with that Aham, 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 Shivoham. Tavalita Atma Rupena Chiprakat Zata Guru. शुद्ध आत्मा अहम ब्रह्मास्मी म्हणून बोधितला त्याची अहम म्हणूची आता अनुभव जाता. असो वेग वर्ड अनुभव साक्षात अपरोक्ष ज्ञानाची खबर हांगा जाता. असो देशिकेश्वर पश्वादि भेदशून्यम चिदंबरम देशकालानवच्छिन्नम निर्विकल्पम गुरुं भजे. आता ती एक स्थिती म्हणून येता. ताजें हांगा वर्णन करचे प्रयत्न केल्या. एज अ कॉन्सेप्ट इट बिकम्स अ लिटल मिसलिडिंग, बट निर्विकल्पम गुरुं भजे. विकल्पराहित्य आशिल्लें पूर्ण ज्ञानांतू एस्टॅब्लिश्ड इन वन्स ओन सेल्फ तशी गुरू अहम रूपेण म्हाका अनुभव जाता आसा त्या गुरूंगेल हांव भजन करता. देशिक ईश्वर पशु आदि भेदशून्यम चिदंबरम. हें सगळें काल्पनीक देश आसा, विभाजन आसा. ईश्वरू जीव पशु हो अत्यंत एक विद्वान इत्यादी हें सगळें भेद आसा. ती भेदशून्यम अहम रूपेण सगळें केन्ना स्विकार्य जाता आसा तातूंत भेदाचो अनुभव जायनाची. देशकाल अनवच्छिन्नम. देशकाल कलना दक्षिणामूर्ति स्तोत्रांत देशकाल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम. सृष्टीकोर काम देश घेवन, सृष्टीकोर काम काल घेवन आनी कलना अ सेन्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. टेकिंग दीज थ्री हें सृश्टी जाता. देश जावंकाच नवे, देशांत जाता. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस. बट यू इन योर ड्रीम ऑल्सो यू हॅड स्पेस. यू हॅड दॅट बिग बिल्डिंग यू लिव्ड इन. इट वॉज योर्स. खंय हांवें खंय थंय खंय वचुल्लें. That space was काल्पनिक. From the Ishvara's point of view, this space is काल्पनिक. So एक देश काल इतले कोरनायला हम इत्यादि भाव नासता. नेवर इन द प्रेजेंट. देश काल एंड कलना. कलना चिक्के सूक्ष्म कॉज एंड इफेक्ट. केन्नाय हें जल्मीत हें जल्मीत तें स्फुरीत जातस इन वन प्रेजेंट मोमेंट म्हणलेलें तें अनुभव जावचें सोडना.
आमकां हांगा थंय व्हरतस ही माया शक्ती. सो हांगा देश काल अनवच्छिन्नम, not broken up, not fragmented because of desha, kala and kalana, which are only manifestations to bring about srishti. So ताचे आधार जावन आशिल्लें तें तत्व अहम रूपेण शाश्वत जावन आशिल्लें इन द इटर्नल प्रेजेंट म्हणटा ती आत्मरूपम गुरुम भजे, निर्विकल्पम गुरुम भजे. आत्म पयले छंत आयलें हांगा सविकल्प नहीं, निर्विकल्पम गुरुम भजे, completely established in the आत्मन. त्या शिष्याला एक अनुभव आणि तो व्यक्त करता असं, बट प्रारब्ध आशिल्ल्या जीव भावान तो व्यक्त करतना तशी गुरूंक हांव नमस्कार करता. मगल स्थिती तशी म्हणचें तें हांव म्हणचें तें जीव, and the जीव is trying to express आपणा शिवस्वरूप. he'll attribute it only to the guru and say निर्विकल्पम गुरुम भजे आपणा स्थिती असल्यार सुद्दां. That is brought out most powerfully in the next shloka. Majjanma janma safalyam aho jatam ayatnatah yadangri renu samsparshat tamanandam gurum bhaji. Majjanma janma safalyam. आता त्या शिष्याक ब्रह्मनिष्ठ गोत्तस अयो कितले जन्म घेतिले जीव जावन, कितलो साधन केल्या, खंय खंय वचून गाडी कसले भोग सुख दुःखाचे. बट एक स्तरार येवन गुरूंगेल सहवास मेळ्ळो, जन्म जन्माची सफलता मेळ्ळी. कल्याक सफलता मेळ्ळी? ब्रह्मनिष्ठ जालें. मग जन्म जन्म साफल्यम अहो आश्चर्य जातम जाल्लें अयत्नतः, आपणाल प्रयत्नेन जायनी. वेदांत श्रवण करता ती तुमकां जो अर्थ कळटलो. क्रियांतू कर्मांतू आनी उपासनेंतू स्वप्रयत्नेचे विशय येता. हांगा कर्तृत्व भोक्तृत्व सोडलेल शिष्याक बोध मेळ्ळा. तो कल म्हणटलो अयो हांव इतलो साधन केल्लें मिती म्हाका हें आत्मज्ञान जाल्लें. दॅट्स अ फार्स. इट इज अ जीव ओनली सेईंग आय एम शिवा. It doesn't work. It is Shiva only who can say I am Shiva. So the जीव भावांतू व्यक्त करतना आपणाल प्रयत्नेन हें सिद्ध जायनी. केवल अनुग्रहन हें आत्मज्ञान मेळ्ळें. जन्म जन्मांतराचे कसले अनुभव आशिल्ले सगळें तें हुळून वचुलें. इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ माय पुरुषार्थ. अनुग्रहान म्हाका मेळ्ळेलें हें ज्ञान म्हणून शिष्य व्यक्त करतास. मग जन्म जन्म साफल्यम अहो जातम अयत्नतः. यत्न करना तेलींची, नॉट अ रिजल्ट ऑफ माय प्रयत्न. इतलें सगळें सांगून मागीर पळय अयत्नतः प्रार्थना ते गुरूनेच करता आमी कल्या करचें म्हणचें तात्पर्य न्हय. हांगा आपणाल प्रयत्न सुद्दां खंय विफल जाता. ते जीव वळवळतस तर शिवोहम ते ज्ञान जाता. ते केवल अनुग्रहान प्राप्त जाल्या. इन दॅट जॉय ऑफ रियलायझेशन हे उद्गार व्यक्त करता असो तो ब्रह्मनिष्ठ शिष्य सुद्दां आपणा स्वप्रयत्नेन जाल्लें न्हय, हें अनुग्रहानेच जाल्लें हें आत्मज्ञान म्हणटा ती. आनी कोणालें यद अंघ्री रेणू संस्पर्शात, अंघ्री पांयाचे चरण कमल धूल म्हणटा ती, ताजे एक कणान शिर धारण केल्लें हांवें आनी हें काम जाल्लें. यद अंघ्री रेणू संस्पर्शात, स्पर्श मात्र न्ही समस्पर्श, सार्थक जालो तो स्पर्श. अज्ञान नाश जाल्लें. धन्योस्मी 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 हांगा व्यक्त जाता. यद अंघ्री रेणू संस्पर्शात तमानंदम गुरुम भजे. तशी सच्चिदानंद स्वरूप जावन आशिल्ल्या गुरूंक हांव नमस्कार करता. तांगेल भजन करता, तांगेल सेवन करता. प्रतिक्षण तांगेल अनुभव जाता असो बाधित म्हणटा ती. मागीर हें इदंतयाकल जग दिसता, ताका तितलो एक सत्यता हांव प्रदान करता. अन्यथा शिवोहम हें चोच अनुभव जाता असो. आनी हें जिवाल प्रयत्नेन न्हय हें जमचें, हें शिवसंकल्पानेच सिद्ध जाता. तशी जाल्या धन्योस्मी. बट थ्रू ऑल दॅट, द होल गॅमट ऑर द एंटायर प्रोसेस ऑफ साधनेन तो गुरुम भजे गुरुम भजे गुरुम भजे असं
बिकॉज सृष्टी स्थिती लय सुद्धा करता, जीव भावान घालता, अल्टिमेटली ज्ञान सुद्धा प्रदान करता टिल द कल्मिनेशन म्हणटा ती सृष्टी स्थिती निग्रह करू फावस जाल्यार म्हाका बोध रुपेण प्राप्त जाल्ल्या अनुग्रह जाल्ल्या त्या शक्तीक हांव नमस्कार करता, ताजें हांव भजन करता म्हणून तूं सांगल्या. कलें आशिल्लें मागीर इंटरॅक्शन जाता वळखलें असलें सांजे निमगो येदा आतां कले बद अर्थ जायनी जा निमगो येदा मागीर कले क्वेरीज आयल्यार मागीर पळय येदा. काल अशी उल्लेख केलेलो आमी 2 दिवसां तो जायनी मुखार करुया. संक्षिप्त हांव केल्लें हांव की कले प्राणायाम निनादाच्यान कले जाल्लें अशें बसलें ते या. सो आय जस्ट डेमॉन्स्ट्रेट अ लिटल. सो वेरी आमगेल्या संप्रदायांत आयिल्लें सर्वसम्मान्य स्वीकृत जाल्यार करात, नाजाल्यार आतां पळयात. आय वोंट बी एबल टू टेक यू थ्रू दॅट. बश्ट भितर फर्स्ट शरीराचें चिंतन करचें ना, ध्यान करचें, बट शरीराची उपेक्षा केल्यार चलना. सो सीटेड कम्फर्टेबली, a little elevation, आमी थंय कुशन्स दवरतात, इवन 1 inch thick cushion बसल्यार सडनली पीपल फायंड स्पायन समज इरेक्ट दवरूं जाता, नाजाल्यार एक क्रॅम्प्ड जाता, नाजाल्यार एक स्टूलार बसली, बीन बॅग आसता जेर बसयेद, खुर्चेर बसयेद. बट फायनली यू शूड कम टू दॅट स्टेट ऑफ पॉयज. सो आमी थोडे स्ट्रेचिंगान रेकमेंड करता ती अशें केल्यार learn to breathe constantly. Yes, straight खंय थंय जाता. If you are very stiff त्या दिवस it may be just this much, doesn't matter, but feel that and a little more. Spine straight दवर, काय अशी बेंड करून केल्यार आंगा कंट येता ती. कीप इट स्ट्रेट एंड गो. डोंट ट्राय टू डू दिस. जस्ट स्ट्रेट करूं जाता. यू विल फील द स्ट्रेच. तशीची 2 3. सो 3 times हगूर करचें. एक पण अभ्यास जायना फुडें हगूर. That is the first very simple stretch. The second one is a little carefully korka. I latch on to the knee. My spine is straight. Magir agdi hagura. Don't pull a jerk. Breathe out. Spinal twist shazata. Hagur vapas. एक पंता you know what is the process. मागीर दोळे चिम्मी कोण करचेस्ता. Body intelligence steps in. You will know what to do. हगूर कोरका. तांतू spinal एक twist मात्र जाता नहीं. Muscle सुद्दां tendons आनी stretch जाता आसता ती पीण काळेल वारी जाता. तमो गुणवत्ता. It's very very good. Shoulders. Rolling of the shoulders. 1 2 3. And so relax, stretch, devise your own hand, doesn't matter. Once you get accustomed to that, now I am stretching, I am feeling that warmth in the body, neck movements, और करनो बस. आणि ह्या करतना वस्तुतः ध्यानाची प्रक्रिया सुरू झालेली असता. You are only aware of the body. Things that were troubling you, etc., instinctively, not now. I am feeling good. I am stretching. Breathing continues. सकाळी खाली पोट्टारी कपालभाती भस्त्रिका करची आसता आनी मागीर a little later स्नान करून जपाक बसतात म्हूण जाल्यार don't try those rigorous pranayam.
थोड़े कोरियदा, especially if I am feeling very drowsy, I may just do brisk, a little slower, more forceful, Kapalabhati, or three, 4 times enough. Anulom Vilom Kursa Bhasas Larry, definitely Koryada. Keep it simple, 1:2 ratio, don't exceed that. 1 Mary, 1, 2, 3 counts. Anitashi 2 ratio 6. Second pause, 1, 2, 3. 1 second pause, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditlinch man, try. 3 panth you'll manage. 4th, 5th time you'll start gasping. So keep it just minimal. Kitl tumka sahan koru zat tatitle. That helps. Now I'll come to what I insist upon. कलेतात शब्द उदिमका म्हणता का डायफ्रामॅटिक ब्रीदिंग म्हणता ते हे सगळे प्रक्रिया चेस्ट इनहेल करून भस्रिक करता ते बेली ब्रीदिंग आणि काल सांगूनच का थंब ऑन द नेवल में है कोर जाता अर्थात कोर एक्सरसाइजेस आंच्यान मस्त असता बट हियर इट इज नॉट सो स्ट्रॉंग. I just tuck it in, pot chikkechi, navel area slightly tucked, not stressed out, chick, and keep it tucked like that. It's very comfortable. Abhyasa na pade. This is adequate. Attashwas kehta I'm not going to go thoracic, and because this is tucked in, I can't do belly breathing, which is very relaxing otherwise. Ribs end here, so angash dhar le aa rahi hai. Now hand movement kar sakta. The diaphragm can't go down because this is slightly tucked in. It pushes. The ribs move out like that, come back. And practice karta nashkurcha. Magir slightly tucked remains. That helps the posture. Correct posture mantati. You have to experiment. Yoga yogena yoktavya sa. Thodi instructions bahar thande vyada. Tumka taj posture basic form kalas ka. You understand that you're not sitting in a wrong manner or you're not holding up asana in a wrong manner. Then the teacher moves away. Then you start working, the body will start guiding. What is the correct posture? So at Tabastana, I will do what is called rocking. Apparently, I got to know that later. Even Zazen, Japanese Zen Buddhism, Taskatli and Bastana, they do that. I was very happy when I read that. Because I used to do it Mount Abuntu. Now this is my position. If I keep my hands here, this will be my correct position. If I am to keep them there, the position changes. But finally, when I feel I am absolutely comfortable, slightly tucked in, spine straight, not stiff, relaxed. Shoulders rolled and pushed back and down. Not hunched, not sagging, pushed back and down. Neck hai, chin aram shiri, not sticking out the chin. This will be the basic posture. Tya sudai dharan karna pada. Instinctively, I'll do rocking. This is rocking. It's minimal. This is exaggerated. You're pulling, pushing, ashi. Nonsense. That is exercise. Minimal zata. From the base of your spine, Samachi, we're just trying to find out that all the muscles are working correctly and there is not too much strain on an individual tendon or muscle or whatever.
rocking. And Tantu, don't hold your breath. It will become an artificial pose. Breathe, continue to breathe. Ninad breathing. This final rocking will bring me to that place, position, where I feel so peaceful, physical and even mentally. I don't want to be disturbed. अजून एकेकले मानसिक स्तरार आमी करनी फिजिकल हजेरीची करेक्ट पॉस्चर आयल मेरी ध्यानांत प्रवेश आमच्या सूर जाला मागीर कीपिंग इट टक्ट द जेंटल ब्रीदिंग कल जाता दॅट विल बी वेरी कंड्युसिव टू जप इतलें एक सिद्ध जाल्लें मागीर मंत्र घेवन जप करचेसो मंत्राचे नियम बिंगड आसता ती ताजें पालन केल्यार भोव बरें ते मंत्र में देवता अधीन शक्ति आसा आचमन प्राणायाम प्रोक्षण दिग्बंधन आसन शुद्धि हैं कोण 5 एलिमेंट्स आमी बसता ती दिस रॉकिंग करेक्ट पॉस्चर मागीर दोळे चिमिकून बसचें फॉर अ फ्यू सेकेंड्स बी अवेर ऑफ योर जेंटल ब्रीदिंग स्लाइटली टक्ड इन about average about 3 seconds inhalation 4 seconds exhalation it will maintain kella that will be very peaceful never hold your breath instinctively you may hold kalyani vichara ilyari but learn to be observant don't hold the breath ta badi chikitl ki ek stress vachu sur jata you don't develop toxins तितले केले मागीर आमगेले संप्रदायानुसार पयलें गुरुस्मरण करचें मुखार गुरुवर्य बसले आती हम प्रार्थन करता हे देवा हांव आयचे जप करता आसा तुमीच दिल्लेले मंत्रो म्हाका रक्षण करता तुमगेली अनुमती जाय दॅट्स अ संकेत फ्रॉम द गुरू गो अहेड म्हणिल्लें आनी इमिडिएटली तांगे चरणांतल्यान एक शक्ती येता अग्नी visualization all this is very strong visualization that agni goes all around you digbandhan manta te actually if you can it is like a sphere protecting you because now your attention is going to go very deep at subtler levels of the mind where any aberration or any irritant or any negative impact from the outside can really shake so first the दिग्बंधन घालता आमी गुरूंगेल अनुग्रहान प्राप्त जालेलें अगेन 2 or 3 relaxed be aware of your breathing मागीर गुरूंगेल अनुमती घेतली then visualize the guru padukas सहस्राराचेरी पादुक म्हणचे भितर संस्कार आसा ती it is not just one guru it is an entire parampara आपणाल गुरूंगेल अनुमती घेवन गुरु पादुकाचें स्मरण करतना इट इज द एंटायर परंपरा एक्सपिरियन्स दैट होल्ड दैट पादुका समचे सहस्रार आसा ते धन्य हम आई हैव इन्वोक्ड दैट लायक अ चाइल्ड आई हैव इन्वोक्ड इन ऑल माय इनसेंस हांव कशें आसा तशीची जर तुमगेल जावन आसा द पादुकाज मॅनिफेस्ट ते जावचे भितर understand digbandhanana you have kept away the negative but once you invoke the paduka the positive devatas asati shakti asati they are attracted kalyaka paduka म्हणजे तर हे संसाराचे परे जावन आशिल्ली शक्ती त्या शक्तीला अनुग्रहान आमी इतलो समर्थ आसा ती आमगेलें काम करता ती म्हण तांकां गोत्त आशिल्ली मी ती बिकॉज यू फंक्शन एट अ वेरी सटल लेवल एस्ट्रल म्हणून द त्यो शक्ती येवच्या सूर करता ती आनी ती पूज करता ती ऑफ दी पादुकाज दॅट आय हॅव इन्वोक्ड सिंपल आई नीड नॉट बी अवेर ऑफ देम बट दोज शक्तीज कम आनी ती अभिषेक करता ती मागीर अमृतानेच करता ती सो ऑल दॅट बिकम्स चरणामृत एंड कॅस्केड्स डावन ऑन टू माय सहस्रार एंड इट गोज थ्रू एंड थ्रू एक शुद्धीकरण जाता आसा स्नान केलेलं बरी बट इज एन इंटर्नल बाथ इमॅजिन
So all the confusion, all the pain, all the anguish, all those knots of the heart, I am letting them dissolve, I am letting them go away with this very, very strong visualization. Many things I'll have to take up later, understand what I have not understood, and it is creating so much irritation and all. But in this process, no analysis, just let it go. The whole vatas in this deluge of anugraha, amrita varshanantu, charanamrita varshanatami, and I am just maintaining my posture, ensuring I am breathing, observing my breath gently, and this cleansing is going on. How kartas nahi jatas. Go to that stage. Then कल मंत्र दिला त्याचे विनियोग असताना आसन कोण बसल्यांतस्तले invoke that. As I said, that visualization, don't make it very static. आपण अशें आयलां देवाल दर्शन जाता आसा, हे मगल हातान तूं फुल्ल सती हम दवरल्या, ही माळ आसा हम दवरता आसा, हे वस्त्र हाडल्या, देवीला असल्या भरपूर आभरण आसा ती हम दवरता आसा, नैवेद्या खातीर हाडल्या दवरता आसा. Visualize that. Breathing continues. मागीर आरती जाली, हम घेतलें आनी हांव शांत जावन आतां बैसून जप करता आसा. In this flow, your japa starts. Don't forget the first point. Your posture should be correct. मदेंत एक स्कॅन केलेले वारी जाता आसता. ध्यान जप सुरू करना पडे periodically. At least एक 15 minute पोस्ट आसा. That after a few minutes you will see खंय slouching सुर जायनी नवें. Straighten up. With a little bit of exercise and practice, समावेश जाता. You are not holding, ensure that you are not holding your breath. ध्यान करूंक प्रयत्न करतना अशें सण जाता. Relax here, relax. Then let the mantra start. मानसिक स्तरारी वट हालनाशी पडोवचें, जीब चिके हळता, let that also stop. त्या वेळार माळ घेवन करता ती द मुवमेंट ऑफ द माला. इफ इट इज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लोक निमगे तातीची के वाचून आनी थोडे कलकी करून स्वामीजी माला इज अ डिस्ट्रॅक्शन. स्ट्युपिड कमेंट. बिकॉज इफ इट वर अ डिस्ट्रॅक्शन ताजे कशें माळ खंयचे वापरका, तशें कशें अभिमंत्रीत करता, कसलें सांगशील शास्त्र. मंत्र करतना जीभ हाल लायनातील कर ही मानसिक स्तरार जायना. एक 2-3 जावच्या फाव आसा ती हाफ अ मिनिट. मागीर इफ युअर टंग इज नॉट मुवींग एंड स्टील दॅट ओम नमः शिवाय इज गोईंग ऑन, केन्ना दुसरे विचार आयले एंड दे हॅव ओवर पावर्ड दॅट पुअर ओम नमः शिवाय जप कळना. But if you are using the mala, that movement keeps the mind in check. I am supposed to be doing japa. That argument, I'll settle it out later. Chup, get back. Murtashi ek ankush yata if you are using the mala. So then posture and sama korno anahata mukhari. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Manasik kartana, the mantra becomes brisk. The mantra, Ishta mantra, is not supposed to go on at a very slow pace. Slow, structured pronunciation is when you are doing stotras, bhajans, Vedic mantras. Manasik starari, that mantra is taking you within. तशें मिती, and especially बीजाक्षर युक्त मंत्र असल्यारी ते एकदम भितरीच भरता आनी at deeper levels of the mind, naturally activity is very fast. Mantra also speeds up. Brisk samcha sur jata. एक स्वर आ रही, whichever pitch. अशी चलता असं. Then you will understand slowly that on which you are Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. That is the anahat, the audible anahat. Omkar mantati. Om, 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 Panchasana.
श्रुती आसा दॅट इज दी अनाहत. ताजेर मंत्र येता नरेंद्र येता, हगूर हगूर अंतर्मुक्ता वाडता. नाद म्हणटा ती तांतू मंत्र मुग्ध जावचे आसूर जाता, मागीर ध्यानांत तूं प्रवेश जाता. आफ्टर दॅट देर इज नॉट मच एफर्ट, यू जस्ट लेट इट हॅपन. यू आर पेइंग अटेंशन, यू आर एन्श्योरिंग यू डोंट स्लाउच, your breathing is continuing. Magiri, deeper levels, you won't be aware. First indication is, it'll वेळ जालवाय कळणीची. I had planned for 15 minutes, हांगा पळयल्यार it's almost half an hour. That's the first indication समज ध्यान लागता असं. मागीर तुमकां ब्लू लायट दिसलें, पर्पल लायट दिसलें, that is okay, I'm not very impressed with it. That can be a hallucination. It may be, and even if it is a pramanik एक संकेत म्हळ्यार, don't get so charmed with it. It is just the ego. Let it happen. Thank you. Move ahead. But if you are really alert आनी तांतू सुद्दां चिक्केचे एक टायमाचे क्रॉस जालें, दॅट एक बॅरियर म्हणटा ती ध्यान लागता असं. आनी हगोर हगोर टोटल डिस्कनेक्ट फ्रॉम दी एक्सटर्नल जातलें, जस्ट मंत्र, देन ध्यानांत तूं समज प्रवेश जाला. सो दीस प्रक्रिया, दीज आर टेक्निक्स, दे आर नॉट मॅन्डेटरी बट दे आर एक्स्ट्रीमली युजफूल. सो आनी दीस इज आर इनहेरिटन्स. आमी विसरल्यान तूं यो तांकां लियाक आचमन हेंकां लियाक म्हणून, देन द वेस्ट टेक्स इट, एनालायझीस इट, comes back with all proof and all, and then we say, oh, ami korka. So better start what you have inherited, some elements. It comes out well. Grihiniyo hi karta thi. Unfortunately, we have not had a time. Aaj is Aishnav, Aaj is Achaman Pranayam ka, all that. Plus, kale 3 mantranch mein. Very good. Ni sangtali. स्नान कोण बसले आंती, सो आचमन केल्यार आनी प्रोक्षण केल्यार कल शुद्धी. दॅट इज शुद्धी एट अ डिफरंट लेवल. ओम श्री केशवाय स्वनारायण आमी ओम ऐम आत्मतत्व शोधयामी नमः स्वाहा अभिमंत्रित कोण तें प्राशन करचें. यू आर क्लेन्झिंग एट अ डीपर लेवल फिजिकली सुद्दां. मांत्रिक एक शक्तीन जनरेटींग दॅट इन ट्यून विथ हें सगळें करना फुडें मागीर डेफिनेटली ध्यान लागू सूर जाता. Make the conditions favorable for it, and then your bhakti will take over and take you into dhyana, which will then satsanga, chintan korna and ध्यान केल्यार ताजे फलीभूत जावचें आसाची ज्ञान सुद्दां प्राप्त जाता. Let us do it intelligently with a firm conviction. We are permitted to do it, we have the adhikara to do it, and it is actually necessary. मानव शरीर मेळ्ळें मा हें करपाची तितलेक निश्चय दवरून केल्यार घुमटी कोण जाता. आनी हाजें हें प्रॅक्टीस केलेली मी ती अशी नित्याक बैसून एक एटलिस्ट 15 मिनट जप, दुसरो पाठ आनी सोण, स्ट्रेंथ येवचें आसूर जाता. यू विल फायंड व्यवहारान सुद्दां एक स्ट्रेंथ येता. सिच्युएशन्स वीच कूड हॅव पुट अ क्रिम्प इन युअर वॉट एवर एक्टिविटी और एक काळजी आनी यू कॅन डील विथ इट इन अ मोर इंटेलिजंट मॅनर. So what needs analysis korka, but ध्यान करताना you have to let go. Arguments जाताती and you again, नहीं, that is not what I meant. हेंच नाव चलता. तंतश म्हणलेलें हांव आतां पळय तुलें आतां सांगचें आसा आनी तें चलता असो. और जस्टिफाईंग सेल्फ प्रोटेक्शन. सेल्फ म्हळ्यार तें इगो प्रोटेक्शन. आय एम नॉट इंट्रस्टेड. बस आय एम गुरू चरणी हांव बसलां आतां. आय डोंट हॅव टू prove myself or anything. I just let go of that. हें कन्विक्शन दवरून मागीर ध्यानांत तूं प्रयत्न केल्यार सरळ जावचें सूर जाता. तांत एक रस येता आनी एम्पेरिकल म्हणटा ती प्रूफ येता. यू इट इज ट्रान्सफॉर्मिंग यू. यू आर बिकमिंग अ मच स्ट्रॉंगर, स्टेबलर पर्सन. दॅट इज इनफ टू गिव यू द इम्पेटस टू गो डीपर. मागीर देर आर मोर सोफिस्टिकेटेड प्रक्रियाज आसता ती ध्यानाची, तांतूय प्रवेश जातलो.
आम्ही तानपूर घेवन प्राय करता तानपूर म्हळ्यार एक पूज करतना सुद्दां एक स्वरार करया म्हणून आनी ध्यानान सुद्दां हाजे ही श्रुती निनादा जावचेच की हांगा वी डोंट हॅव टायम फॉर दॅट ह्या दोनी तीन ऑनलायन सेशन्स सुद्दां केल्यार इट कॅन हेल्प अ लॉट निनाद मकल्लें इट इज अ टर्म आय हॅव यूज्ड एक यूजिंग 3 कॉम्पोनंट्स एक मनाचेर अंकुश हाडचें आसा तातूंत श्वास प्रश्वास घेवन आनी स्वर सुद्दां 3 एलिमेंट्स so I am demonstrating right now use sound also तुम्ही कल G sharp वापरतात नॉर्मली for my demo I'll use F एक pitches and if I ask somebody to sound this, you want to try some? I can't picture, give me the pitch. आम्ही pitch कश लायता ती hum करनो clear येता. If you use your voice now we want to use the voice कळ्ळें vocal cords कल्याक श्वासु वाणी स्वरु मन so diaphragmatic again breathing. I'll take a deep breath and first don't repeat, I'm just demonstrating right now. I'll just breathe out. तीन फंजल है. Now I'm aware of this pitch. I'm going to breathe out, but in the process I'm going to engage the vocal cords. I'm not going to sound this because emotionally if I'm fearful, sound that I'm we want to use the voice. And it is imperative that you keep your mouth open. Good music practice, musicians sakani kharz practice karta. The lowest note they can touch, where the vocal cords are very relaxed, ani slight hyperglottic compression mantati. Ityadi. I don't recommend that because I'm not teaching music and it can be forcefully you can damage your vocal cords. But just keeping the mouth open completely, what pressure is exerted, that is enough. Observe, I breathe out first and then I engage the vocal cord. I don't start with ha, then it will go nasal and all your corruptions will come in the voice. Halt. 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds, you can breathe out, maintain that, halt. Do not try to make it melodious, and I am not at all impressed if you get some kump in it. It is weakness.
कोने कल की एक वाइब्रेशन म्हणून हाणा गाती. इट इज शियर वीकनेस. गेट दैट वॉइस आउट. हा. डोंट ट्राय टू टेपर ऑफ. बस तितलेंची कंट्रोल्ड है. हा. Then I'll take this within. Then I'll do the permitted mantra. It's Diksha Ghetil mantra nahi. पादुकें स्मरण कोरनु ते अमृत सिंचनाच एक आनंद भोगलो. मालिन्य आशिल्लें दुख्ख भय आशिल्ली वचोली हुळण वचोली रेसिप्रोकल मुलाधारान तूं ऐ विद्या बीज विद्यापूर्वक हांव कार्य करता. पशुतुल्य नहीं. ऐ हृदय अनाहतान तूं ह्रीं भुवनेश्वरी बीज. ह्रीं. See the harmonics that happen at lower pitch. Enjoy that. You are entitled to do that. ह्रीं. हृदयांतु इमोशनल स्ट्रेंथा खातीर एक क्षण आज्ञा चक्राचो अनुभव कोरनु. सहस्रारांतु श्री. ऐं ह्रीं श्रीं. कार्यांतु शुद्धि इमोशनल स्ट्रेंथ जनरेटेड आणि अनुमति घेवनु श्रीं in its entirety. पूर्णतेंतु I surrender myself to the Guru Paduka. अनुग्रह प्राप्त केले. My response. ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः. परिसमाप्ति. This prakriya, whatever elements have appealed to you, you can practice. 1-2 दिवस 3 दिवस आम्ही practice करता ती. Online you can practice. The 2-3 sessions will be okay for Ninad, where the voice opens up and you take the avalambana, external support of the Shruti. ताजेर मागीर आपणाल जप चलता. मागीर अंतर्मुख जायना फुडें you can phase it out and go deep within, and it just starts. भासुराज कोरिया भजन. Sura, Sura, Davangel Tejo, that which even gives existence to all the gods, that Shakti I am invoking. He Devi, He Bhavani, Bhatu Prakatitaza, Mama Hridaye, Bhatu He Bhasura, Ajnana's Nash Kari. Bhasura Shri Bhavani Bhatu
भातु भासुरा मम हृदये भासुरा भासुरा श्रीभवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा नगपति कुल तिलकवती नगपति कुल तिलकवती नेति नेति श्रुतीनांगतिः नेति नेति श्रुतीनांगतिः जगदुदय प्रलयरता जगदुदय प्रलयरता कुसुम भासुरा जपा कुसुम भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा नत जन समुद्धरण तरी नत जन समुद्धरण तरी नव नव रस नटन करी नव नव रस नटन करी गहन नयन तनुश्रिता गहन नयन तनुश्रिता दहर कुहर भासुरा दहर कुहर भासुरा भासुरा श्री भवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा शिवा उमा महेश्वरी
त्रिपुरमथन पतिव्रता त्रिपुरमथन पतिव्रता तरुणतपन भासुरा तरुणतपन भासुरा भासुरा श्रीभवानी भातु भातु भासुरा मम हृदये भासुरा मम हृदये भासुरा महादेव शंभो नवजले हैं श्री गुरु भजन स्तोत्र आज पाठ करियेद शब्दांचो अर्थ जाला भावार्थ जाला आता तांतेक भाव येता पाठ केल्यारी आणि some stanza on a particular day will appeal to you any sadhaka that will be highlighted आमगेल moods असतात ती त्या moodsa अनुसार देवान व्यवस्था करपा पडटा but whatever it is will be brought back on to that path अशी स्तोत्रांचे समची अर्थानुसंधानपूर्वक पाठ इत्यादी केल्यारी ताचे दुसरे बेनिफिट्स असतात ती मस्त एक बरेपण जाता अमंगलता निवारण जाता मांत्रिक शक्ती जागृत जाता प्रारब्धवश कसले दुःख आशिल्लें that will get mitigated भक्तीन करता आशिल्ली ती and you will always be on the path towards fulfillment हांवें करूं वचूनी यू मिस द बस थंय वचूनी ट्रेन मुखार वचूनी तशी जायना using these attending to those things also we can move ahead so ताजें आमी चिंतन केलें हें आमी गुरुचरणी अर्पण करता ती सांजेचें एक इनफॉर्मल सेशन आसतलें दादाजी what time are we planning that आता मंत्र दीक्षा आसा ती I'm a little busy so आज सकाळींच morning I won't be able to we can't have an interaction 7:30 p.m. ना धानपार आता कले सब म्हणूस that will be the concluding but it's 9:15 can you take me sequentially instead of just throwing numbers it's 9 so I'll be a little busy mantra dikshityadi asa when do I have to come here again 11 is the concluding sabha that's a formal hai arpan korchasna ani magiri sanje meliyad that is 7:30 when tumgel kale swetaj paila good tekar ati 7:30 I think we can एक पोस्टमॉर्टम म्हणटा ती सण जायना फुडें कसलें कल्ल जाल्लें म्हणून सो बिफोर वी लीव वी हॅव वन सेशन volunteers and all what we can do better also next time and if there is some lack of clarity that's all thrashed out म्हणटा ती तंतू informal session thank you yeah 7:30 good ॐ नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।